Allah tepada bi sifat manusia naging pada nyaman apa Allah oneng ulama oneng kento oneng ulama ban oneng Allah lain ilmu Allah ban ilmu ulama ilmu Allah ban ilmu makhluk ni kelain king tepada nyaman hakikat pita napa pita na ilmu Allah tak nampu ajar mun ilmu manusia ko doa ajar Allah tak nampu ajar lakar lakian oneng Allah subhanahu wa ta'ala lakar lakian maha oneng yang dak apa-apa kento ban Allah subhanahu wa ta'ala san la oneng tak nampu tes kula bi sampan terpenter profesor doktor andi pemangki andi ilmu ari mun dia bisa tombu kapungkan kalaban sehat mun beriin ono ngaria insyaallah sehat nek ilmu na profesor paling pintar ko tu tes kadang ko tu tes baru bade bukti tabuk tes lakar kapungkan kelak ganteng ongku baru nek ko cak pintar mun Allah tak usah ajar tak usah tes ilmu Allah ban ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi ndak saja perkara mulai lambat sampai semangkin sampai pagi dalam waktu setada batas kau ingin kapi bi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum aku bayang ban pumeh 5,000 tahun lampun oneng napan sebekal terjadi nang dunia kento Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setaja para jemaah rutin sesangat badan kaula amul jaki bil khusus setaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh agama ban pemuka masyarakat setaja para tretan kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat sesangat abdin amul jaki ngereng pada buka pemator kalaban panceten pocien ban sokor saya tak ke peka kita haturkan dekat ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat siampun dianugerahkan dak kita bersama nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, taufik, hidayah, petunjuk dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala dan kulaban pancenan bisa pangki alingki kadin tok tempat kangkui bersama-sama melaksanakan rutinitas perkumpulan majlis ilmu siampun kita sepakati bersama kangkui sampurna pepangkian juga nyempatakin ngaturaki pocian selawat ban salam malar mantar selalu melimpah dak keharibaan sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga ban zurriyah epon serta para sahabat ban para pejuang serta para umat ban pengikut sampai hari kiamat kalaban arpan malar mantar lebat barokana poci ban sokor lebat barokan salawat ban salam lebat barokan pepangkian pelengkian dan kulaban pancenan sekompak ilmu jalan ibadah ban kebagusan esat melemangkan setaja siampun kita tampakkan dari usaha kak dinto malar mantar tete ibadah saya pantas etre masarang Allah subhanahu wa ta'ala saya tak ke peka apa kita kecemparan keselamatan ketengkian pangkat ketekaan hajat kulabi sampean sanak potoan dalam baras selamat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amun yakin akad sampun kita sepakati bersama dan kula untuk panberempan pepangkian kentok kita nyingka dari pembahasan ilmu akidah para pusat badan kaula amun yakin ampun kita maklumi bersama bahwa agama Islam kentok datang kalaban apa kita telok perkara raja para bos sebagian ulama ada bawakin 4 perkara raja 4 perkara kentok bisa ipangki ilmu ketetian sealamin sareng kajeng Nabi Muhammad dan para sahabat kajeng Nabi dan para sahabat situng waktu kita na pakilengkian dalam masjid ning oning bede tamoy setada kenal para sahabat Madinah kentok tamoy zaman lambak biasa tor kotor pak karena orang lambak numpak jaran abuh ban semacam tapi tamoy kentok bene tor kotor datang dalam kebadan aklampian pote cek pote na rambut cek ganteng batin cek bersena ceng-ceng bane musafir ceng-ceng bane orang ajalanan tapi sahabat Madinah tidak kenal kentok bane penduduk Madinah
Maka datang dak kajeng Nabi aca habis langsung aleng kia dan kajeng Nabi tok otiken tok ipacampur bi dak kajeng Nabi. Ban mereksanin dak kajeng Nabi kenapa saya kocak Islam. Kajeng Nabi ajawab Islam esen syahadat pajang lemak baktoh puasa bulan Ramadan zakat da orang sesoki ban haji sekalian seumur da orang semampu. Sampun jawab bi kajeng Nabi tamoy ke ento apenderakin bener sampean Muhammad. Jangan keton para sahabat da matamoy dia. Atanya tapi abenderakin. Tanyakin perkara semerdua kenapa si kocak iman. Maka bi kajeng Nabi jawab si kocak iman kentok percaya yakin ban mantap cek pada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab Allah saya turun di atas langit, ban pada utusan-utus Allah saya kocak Nabi ban utusan percaya da hari akhir hari kiamat ban pola cukan percaya dak kepasteh setaja ketatian elangnya pumeh dunia akhirat kalau ban ketentuan ban kebiasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tamoy kento ajawab sadaqta ya Muhammad, bener sampean Muhammad. Jangan keton para sahabat dak remah atanya hukum atanya ilmu dak kajeng Nabi san jawab ngucak bener. Akhirnya para bu serbatan kaula amjakin mereksana perkara semertelok. Kenapa sih kocak ihsan? Ihsan kento akhlak. Maka sang kanjib ada buakin ibadah pakhoso da Allah. Cengaceng aras senengalen Allah. Keng cengaceng tak bisa nengalen Pak. Ka'annaka taroh. Cengaceng je pon sing aja salah faham. Bada manos sangatela Allah nang bumi punten. Ka'annaka keng cengaceng ngatela Allah. Mun tak bisa aceng-aceng ngatela Allah pasadar cek kula bi sampean etengalen sareng Allah. Ni ke akhlak selalu asampung bi Allah atena manos sakento ilmu melaksanakan rukun iman, ilmu melaksanakan rukun Islam apa jang awirit apa sah selalu asampung etengalen arasah iawasin sareng Allah Subhanahu wa taala. Ni ke telok perkara. Mereka saya kocak rukun agama Pak. Agama kita Islam, iman, ihsan. Islam kita kewajiban luar, pasah, zakat, haji, bajang. Iman kita kewajiban dalam, akidah. Yang kita adin tok para pusat badan kaulaan keyakinan, kemantapan, percaya di Allah, para nabi, para malaikat, kitab hari kiamat dan pastian Allah Subhanahu wa taala. Sementara ihsan kita akhlak tata ramah, ilmu audit nang dunya arasah iawasin sareng Allah. Ini keihsan. Bansa nomor 4 malaikat napa orang tamu ikan to atanya bila kiamat. Kan ulama ada bakin rukun agama berdempak bani telok, bani iman, Islam, ihsan saos tapi juga oneng dek tetengah kiamat. Kau tu oneng umat Muhammad karena umat Muhammad sebegal ngadep hari kiamat. Kula nak foto kula bi sampean sebekal teberang ke ada hari kiamat. Makanya tamu ikan to atanya seterakhir bila kiamat Muhammad. Kanjeng Nabi ada bu mal mas'ul bi a'lam minas sa'il. Kula saya tanyakin tak oneng sampean saya tanya tak oneng. Benar apa penting oneng kiamat? Cek kurang sebulan, cek kurang setahun, cek kurang 100 tahun, 1000 tahun. Napa parlona? Ketemu lo itu mau waktu napa kunde pak kiamat kento. Maka tamu yang kita mereksanin. Kenapa napa? Pola berderatoran. Kanjeng Nabi aja ratoran kiamat kadin to. Banyak embuk ngerembi majikan. Dia ada embuk ngerembi majikan. Setengah ulama takwil dak ke hadis kadin to. Dah bunak ulama banyak embuk ngerembi anak kento langka tamarenta dak kereng sepo sampai pada bi majikan embung irosoro embung sentak embung perbuat ban semacam mereka tetangga hari kiamat banyak anak-anak langka anak zaman ben banyak bangunan sikitengki bahkan kadang reng tanah orang wan embe bangunan pada bi orang seneng kota semakin lah dia pak nang sati sosok pelosok kula bi sampean kojo bangunan akad tingkat angki nika sajon banyak kula bi sampean kebudi kentok bangunan jeraja semakin lah masuk dak pelosok wahai bersepanda kaula amun jakin nika saya maksud ban banyak tetangga saya terangakin sang kajeng Nabi kan sampun peleman kajeng Nabi mereksanin sahabat bang tahu siapa tamu ikan Sina Umar mereksanin bahkan sina riwayat kena Umar pasir tamu ikan to zaka Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum tabun Nabi ajo Jibril datang da beanggapi nyamar tamoy keng maling ngajarin agama jadi asian agama empat ni kan lebih sapan tole pakuat akidah nah angki ilmu iman boleh pakuat Islam pakuat akhlak akidah syariat akhlak telok ni kita tak bisa ipesa sesame sa telok kentok berarti tal perkara agama pada perintah kapi sareng Allah Subhanahu wa taala libat petunjuk kajeng Nabi Muhammad iman kewajiban keyakinan kudu bi sampean penting Islam kewajiban luar badan kudu bi sampean penting akhlak sekuca ihsan juga penting khusus menos akhir zaman kudu oning dak tetengah kiamat semakin la atal-talan tetengah kiamat
Tengah kiamat bi ulama bi kajeng Nabi di pamberepan hadis kajeng Nabi bagi telok bertengah raja bertengah deng sedeng bertengah kene tetengah kene ketok mulai zaman Nabi Adam lebih Adam pun manus saudi nang dunya ketok pun la tanda bahwa dunya ketok bakal ekulung bi Allah langit bakal ekulung kan Nabi Adam tetengah kiamat dia kan atal-talan sampai dapat ada zaman kajeng Nabi termasuk muncul kajeng Nabi tetengah kiamat setan kajeng Nabi tetengah kiamat iutus kajeng Nabi Muhammad bukan tetengah kiamat pertengahan kula bi sampean semangkian nyaksien kapi tetengah kiamat sekene lampon mare tetengah sedeng lampon mare kari ngembok tetengah jaraja napa tetengah jaraja mangken mata areh meto dari bara turun kokos satunya kokos kentok mentepak dari yang kafir dari yang fasik munafik atpor tapor dari sake tapi mentepak ada orang ahli ibadah keng cuma karisma saos nek kokos selama 40 hari 40 malam bakal turun di atas langit oleh cukan bakal keluar hewan di setingkak basitong kunong sekocak Jabal Ajjad setingkak Mekah Masjidil Haram kita beda kunong sampai semakin beda ekocak Jabal Ajjad bakal keluar hewan tahun yang ingat napa kenganya ada bu barang odi nyambi setempel manusia satunya stempel dain kapi se Islam stempel Islam se kafir stempel kafir se munafik saking cuma Islam luar melolo stempel sampai anak emak ada si bisa ngaleng laki ada kebini ada si bisa ngaleng kadang laki acap Islam bin acap murtad anak acat munafik ban semacam sampai satunya ketok padang kapi makin tok toron makin para besut badan kaula amun yakin tetengah raja keluar dajjal ketok zaman manos selancang umur epodi bi Allah sampai semakin etahan tadi oneng ke imam tempat namun bakal keluar makin para kiamat nah pelakon memurtad orang satunya Pak satunya pemurtad kapi kecuali Mekah dan Madinah lo bisa masuk para pusat badan kaula amun yakin dajjal ka dinto memurtad setuju manusia ban paling banyak senoro reng bine bi reng Yahudi si paling banyak norok dak dajjal ka ento kanjeng Nabi ada bu aksaru atba'id dajjal an-nisa wal yahud paling banyak orang si atorok dak ke dajjal reng bine ban orang Yahudi mangkan dajjal ka ento keluar etorok petong polo orang Yahudi satu aja apu kok surban kapi enggak pangeran Pak enggak pangeran kemampuan ngolok langit langsung ojan nedek tanah langsung tombu boleh cukan orang etat tak sebab dua cetak pakai buang bane cuma etat tak dari kemana ki buang sepenambung boto Pak badan sekanan buang ke laut badan sekacer kita buang ke daja pah yolok pah campo pas odi pah gelek nikah setengah di fitnah dajjal ban dajjal kentok kadang atanya emang reng mate emang orang nang kampung kak memang dimah mate pon dajjal bari di makopur ayo ko entar dak kopur emang kentok pai kitab dajjal jaga mayit jaga rob emang ngala embusan jaga emang orang kampung kentok se mate ni jaga di kopuran pahi ngocak cong ada pangeran sembah ye iku kanjeng Nabi ada bocah sembah sejaga di kopur emang kake bane emang kake setan arob emang kake nah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dajjal ban banyak para bos sebelum dajjal keluar dajjal kentok andik budu apoloan mulai semakin banyak dajjal nah pas kocak burung dajjal sedaja manusia si andik rancaran salah bane torok reng lain nang agama ni ke dajjal budung dajjal baik bentuk ulama baik bentuk ustad baik bentuk pejabat baik bentuk reng taneh baik bentuk tokoh pemuka masyarakat sepaju ke masyarakat ngajak coba ngajak barang salah nang dalam agama Islam ban banyak reng bine ni para pusat badan kaulam semangken reng bine gila non seporan tetengah kiamat pole reng bine banyak atang deng dalam ape wa dhaharatil qainat damnya ban banyak artis bine bi kulo sangku artis ternyata punten semangken tak kudu artis makin reng bine ajil bapan ajoget nang Sunan Ampel nang Sunan Giri a TikTok nggih Allahumma sholli ala Muhammad ni kesalah setung racaran dajjal masesat kula bi sampean berapa syariat Islam seempon epokir bi orang masyarakat semangken baik dari kelebun baik dari kiai sekali baik dari ulama dari pejabat sebango pada agama kanjeng Nabi ni kebudung dajjal sepersiapan untuk pujung dajjal sebekal keluar lagi untuk megempang makafir orang dan memertat orang malar mantar kula bi sampean sanak poton pada selamat amin Allahumma dari bahaya dajjal sampai soro doa bi kanjeng Nabi pada bi benyang pejang lemak bekto sampai dari banyak ring bine orang fokus pakai akhir zaman san dajjal keluar kentok etalen embung etalen piping etalen empuk etalen ring anak bineng etalen takut entar ke dajjal sebab dajjal kentok san masuk ke ler gunung masuk menyaksakan banyak norok
Banyak sengocak masyarakat engkau tahu dajjal, engkau lo atoro keng tahu ning kue. Saneng kupah tanoro, Pak. Lah sebanyak ning ku tanoro ni kan binian. Sampai ini ada bu, nang setong kampung orang soleh, pekot embung, pekot piping, pekot binen, pekot piping, aling ban empuk ke semacam takut entar ke dajjal. Ni ke paling banyak, makanya aku lebih sampean kek laki si atoro ke bini mon salah cek tahu. Empat kadang bini ni kadang ampu aku ade kapi badaki. Kuade semakin aku ade na apa seloi kuadin semakin. Banyak yang orang mantan orang apa karan bade kuade. Ni kerancaran dajjal Pak. Setuju perkara pokong barang sesalah nang keodian ku lebih sampean ngobada syarat Islam ni kan ni kebudung dajjal Pak. Si abid rancaran ngali ke dajjal. Barang-barang haram yang kekapra pesan, yang kebiasa semakin. Baik bentuk musik, baik bentuk membuduk PC, baik bentuk ngecok tempengan, baik bentuk akad jual beli sesalah dalam bab agama, baik tanah seanglang tanah dan semacam. Saya kocak biasa, saya ada setipujuk ni ke burung dajjal. Kapis agak bicara semakin, saya kuadia, bentar ada kuadia semakin. Banyak yang orang alaki abi ni si halal semakin, saya kuadia. Sampai kal pada bi kuadia ni. Semakin mau lain sebagian kampung berde kuadin sampai orang ngandung kuadin semakin kiba saya ngah orang bini mandi orang lambak orang ngandung pandin budin Roma emban senyeram bi menceding senyeram eto poin semakin sebab nang ada orang laki undangan selalu nyeram kapi nyoro nyeram bini orang sing ngandung ni kasi maksud ni kasi ngah rancaran ngayang ane kapi masalah musik nang madrasah masalah musik nang masjid masalah qasidah sampai pes tarampas ane kasi rancaran dajjal sampai akhirnya makin umum masyarakat dajjal kare jalan ni kasi maksud makin ngereng kula bi sampan budu perkara raja apunturan bi agama kerempek bi ustad kerempek bi kelebon jak nang kerempek bi para tokoh pemuka masyarakat dan akal kampung kula bi sampean selamat dari rancaran dajjal kadin tau amin Allahumma pon abadi dak rempak saya ada kula pon sepakat toleh kula bi sampean syariat banyak pon rutinan pengajian bahkan nang rutinan man keman tempat nang dari pontuk sebelah ni banyak pon kampung rutinan tentang wudu pajang insyaallah mungkin ibudih kula cukan alaksanakeun tentang syariat namung semakin kula bi sampean teromaca tentang akidah sef akaid seket baru 20 sifat ampun eterangakin ni ke saya maksud dan ni ke lebih penting etempang syariat Pak bahkan ulama ada bu mohon beda orang audu kilo orang da akidah bisa jadi resiko udung lo eterema beda orang apa jang kita orang da akidah sayra Allah ni kalau orang Pak kengla Allah ke barak ke timur siapa Allah aku pahala tahu iku dan ni ke laoning sifat-sifat muljan Allah bisa jadi bi ulama bade sebagian ibadahnya ki lo yang keesa ban lo iterema ban lo ikan cer sareng Allah mangkan dari pamberepan papangkian dari bari kula bahas tentang sifat-sifat Allah kula bi sampan lo perintah bi agama untuk oneng hakikat ada pangeran lo bisa Pak mon tahu de Allah atau padang nang dunya kentok lo bisa kula bi sampean mangkan pakon pikir sifat-sifat Allah pon mari terangake bi kula sifat wajib eko onengen kudu yakin kudu mantep kudu seken akidah ban dadana ban aten ban keyakinan Allah ni ka badah tung badah sepenting badah pon terus badah lo pada bi penapa habis saus dua lo pada bi penapa saus kapi barang sebenarnya otak ni kalau pada bi Allah si bisa pikir langit ban esena bumi ban esena hewan kaju bata Allah lo pada bi neka lo lempo lo koros lo tengki lo panda ada atas ada ibaba ada ikanan ada ikaca dengan apa lo oneng titik kan bi Abu Bakar itu bakin orang semikir Allah ngakon moh kendak kok tahu de Allah kendak orang semikir Allah pas ngocak tada kendak ndak masih bener orang mikir Allah pas yakin engkau lo tahu yakin ba dekeng lo tahu pon dan ni kecukan kula bi sampean lo perintah engak kanjeng Nabi yakin badah oneng ke kanjeng Nabi toman SMS ke sampean Pak lo perintah kula bi sampean ko to oneng dak kanjeng Nabi karena zaman kula bi sampean pi tapi kanjeng Nabi seta kula bi sampean kilo lahir dak katuny tapi kula bi sampean tak perintah ko to oneng dak kanjeng Nabi ko tu kale ko pureng asapa Muhammad punten ya kencek badak orang laki asman Muhammad bin Abdullah kon pakon Allah cucur ban pender ilm tabuna ban tengkana malar mantar tepada akidah sekesebut amin Allahumma badah lo da pada bi penapa saos pon ban Allah kentok keputain saja makhluk ban Allah lo puto dak napa saos
Nika mertelok qiyamuhu binafsihi. Allah mandiri, tak puto ke basir asaus, setuju barang puto kapi da Allah. Langit ban esana puto da Allah, bumi ban esana puto da Allah, dunia ban akhirat juga puto da Allah. Malaikat, jin, setan kapi puto da Allah. Ada selok puto da Allah. Makan Allah juga lok puto sampai ada ibadah ku lebih sampean lok puto. Allah arten kalaban andi arte ku lebih sampean. Make pas ibadah sebabun langit kapi Islam kapi mulai lambat Nabi Adam sampai hari kiamat lo nam bendak muljan Allah isempa pakun pangeran dan kecukan mau pak kafir kapi manusia mulai Nabi Adam sampai kiamat lepas tadi si atorok dek ke Allah pakun lo sajian pak karena ada hubung ibadah makhluk ban kemuljan Allah kentok lo asampung Allah isempa pakun muljan. Makanya para muslim badan kaul amal jakin negasi apa kasut Allah mandiri qiyamu binafsihi. Lakar Allah kentok mandiri lok puto ke penapa setujen barang selain puto. Namun siap beda ngoca, oh mon Allah lok puto tingkat kalau apa aja kiai. Jaga aja pak tapor kelap lagi. Anapa Allah bener lok puto dak pajang ku lebih sampean. Tapi ku lebih sampean puto dak rahmat Allah. Rahmat Allah ya sabak nang pajang, rahmat Allah ya sabak nang pasah, rahmat Allah ya sabak nang perintah Allah, nang wirid, nang tikir, nang masjid, nang pengajian. Kayak ento. Bani Allah si puto ku lebih sampean si puto. Mangkan Allah paki ada bun hari kiamat. Nak puto Adam, innama hiya a'malukum. Ajil aku nak angkapi tibi, letong bitong tibi ke masih bagus, mon andik bagus masuk surga, poci sengko. Maka siapa orang yang andik bagian cuba masuk neraka, fala yarumanna illa nafsah. Cek manglo keceli dak abang tibi. Jabun Allah subhanahu wa ta'ala kiamun man Allah ketok situng ko maksud pak bani situng nomaran mon situng nomaran ki beda dua situng ki beda dua tapi napa ahad qul huwallahu ahad setunggal esa ketuhanan yang maha esa kan to ada dua ada telu ada empat okey makanya setengah dari asman Allah si paling tauhid si paling nyitungakeun ahad kaen to al-ahad ahad mana setongkel ada setongkel karena setujuan makhluk itu mesti bertongkel siang beda manis beda pa soki beda mes sehat beda sa laki beda bi untung beda ro kapi tengkana makhluk siang malam kelakuan sifat akhlak beda seltongkel beda balik kapi Allah malol tak ada balik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wahdaniyat situng setongkel ongko tak ada penting tak ada sekoton Allah subhanahu wa ta'ala para pusat badan kaulan muhdalan kudrat Allah kebasah iradat berandik kesokan Allah kebasah pak mangkan ku lebih sampean cek terketir odik nang tunya Allah si maha kebasah pon mon ku lebih sampean yakin Allah maha kebasah maka ku lebih sampean cek terketir minta ke pangeran Allah subhanahu wa ta'ala si maha kebasah kadin to bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa meelang kunung bisa perang jura aja sebatan kaula amun yakin yoba bi Allah bade banjir orang senegara pemati kapi orang senegara pesehat kapi orang senegara untung kapi Allah subhanahu wa ta'ala qadir kan kula bi sampean mun mantap akidana pon yakin bahwa Allah si kebasa untuk ngobadak kula bi sampean kentok kula bi sampean tak usah tergebatir odi untunya minta ke pangeran Allah arempak dak kula bi sampean engko si kebasa dak kaya kapi manusia si makanen si maodi si kapi bada apa lo yakin bang kapi mulai dari rembi engko si aja ke coba mon di rembi kula bi sampean si aja ke pak coba dari pajik kentok lebih kebesaran pangeran dak kula bi sampean anapa pah mang-mangsan laraja lambak ki pajik jaga pangeran coba lo jaga pangeran dak rem nang pajik kadin to parbu orang ngandung mun ngakan pedis lo ibadah pak pedis ke pajik pak embung ngakan rojak dis pedis mbah ada pak pedis ada tuk pajik nang babak ni bi Allah yo ada embuk ento sepedis lo ibadah pedis si manis ke lo ibadah manis si panas orang ngandung nang kopi lak bulak lo ada pak bulak kah ke pajik kan to bi Allah pecalep sampai setel kalaban pakana pajik kan to nang pajik kadin tok para bu beda nah para musabadan ka ulama yakin tabung pajik kan tok acampo dak keluar le selang se ditabung pajik kan tok se mencelep barang panas se maangak barang celep selok ngepedis dak barang pedis ya kan bimbo nika bi Allah jaga ku lebih sapan sampai tepak ku lebih sapan sang bulan bi tiban nang kandung embu ana pa Allah subhanahu wa taala me kamang ku lebih sapan san keluar dak katunya san ku lebih sapan raja andi angkan mitah mang ada Allah cak ku lebih sapan sangang bulan irabatin Allah nang dalam tabung embu malar mantar jaga sareng Allah subhanahu wa taala amin Allahumma
Kudrat, iradat ben Allah kentok gedon kesokan. Lo bisa paksa Pak. Lo bisa paksa. Allah Subhanahu wa taala lo takok pola-pola takok dek ka orang sejago Pak. Lo terlalu mau ocen Allah Pak terpaksa polan beda orang terlalu ocen Pak ocen nonton. Setelah ocen nemor kesokan Allah ada sebisa nentang. Keng Allah Maha belas, maka Allah tak bisa paksa bi makhluk tapi Allah kelem erem pek. Ni kebelas Allah Subhanahu wa taala. Iya bener engkau sering ngelakuin kebadan. Keng kok bisa rempek. Minta kesengko. Se miskin terus oke minta kesengko. Se sakit terus baris minta kesengko. Ini ke Allah Subhanahu wa taala. Qudrat iradat. Ilmu hayat. Semakin berdua sifat ilmu hayat. Nabi ilmu hayat Allah oneng dan Allah odi. Dua ni kau tu yakin kau lebih sampean. Anak apa buktena? Mon Allah putu Pak. Lo kira bisa ngatur langit ban bumi. Ini kempon. Tertib ke adintok para pusat badan ketertib ke badan kento ben nanam padi tombu ben ngobo sahape abudu ini ke peraturan dari Allah Subhanahu wa taala berarti kento sing ngatur ke badan kento maha pangeran maha oneng kula bi sampean mun cek sampai ada bumi ban langit itu bade kelampi malika bangkalan sampean gontang kelampi ni larang arkana ban semacam rakyat saya kebaik kelampi ni ke goblok. Pak masuk akal, hari si agak bayar keng mamong, si agak bayar kelampi pabrik ro mamong nyata tepang tedung, amin PKP agak bayar kelampi pacik genteng ani. Mungkin apa lo nak masuk akal, apa tak masuk akal? Lo masuk akal. Nah ini ke kelampi Pak. Pak beda orang beda andik mobil kijang gonteng dan semacam. Pak ngocak, ada pabrik si agak bayar mamong kepikir le kepi. Pak masuk akal, tak kira masuk a. Ini kebaik manusia, apa boleh kebaik Allah Subhanahu wa taala. Setertib ngak kadin to. Allah Subhanahu wa taala tertib, mentero andi padi ngak ria reng taneh. Ebrin ilmu bi Allah Subhanahu wa taala. Mentero hasil sukses dagang ngak ria, wiri tetikir yatur kepi bi Allah ke badan kento. Ben ada selopot Pak. Sing akan perang sae insyaallah se. Orang sing akan dan badan insyaallah tepai penya. Nek Allah sing atur kapi, bi Allah paring ilmu kapi, aturan nang tunyi kento. Kalau ben peraturan seketat ngak kadin tok bisa genteng keodian kula bi sampean. Nek sing atur Allah, lo mungkin sing atur ke badan ngak kento. Keiman saya beri tanpa keiman sedati penyakit, keiman sedati sukses, keiman sedati gagal. Eta mau kapi atur kapi bi Allah, lo mungkin Allah Maha Putu lo mungkin. Allah ngaonengin oneng kapi bahkan Allah Subhanahu wa taala ilmu kentok lainan sehingga mon bada sifat Allah tepada bi sifat manusia nang pada nyaman apa Allah oneng ulama oneng kentok oneng ulama ban oneng Allah lain ilmu Allah ban ilmu ulama ilmu Allah ban ilmu makhluk ni lain king tepada nyaman hakikat pita napa pita ilmu Allah tak nampu ajar mon ilmu manusia ko doa ajar Allah tak nampu ajar lakar lakian oneng Allah Subhanahu wa taala lakar lakian maha ngoneng ndak apa-apa kento ben Allah Subhanahu wa taala san la oneng tak nampu tes kula bi sampan terpenter profesor doktor andi pemangki andi ilmu ari monis beri bisa tombu kapungkan kalaban sehat memberiin ono ngaria insyaallah sehat nek ilmu profesor paling pintar ko tu tes kadang ko tu tes baru bade tepuk teh jalakar kapungkan gelak ganteng ongku baru niki kocak pinter mun Allah tak usah ajar tak usah tes ilmu Allah ben ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi ndak saja perkara mulai lambat sampai semangkin sampai pagi dalam waktu setelah batas kau ingin kapi bi Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum aku bayang ban pumeh 5,000 tahun lampun oneng napan sebekal terjadi nang dunia kento cek nang sebani bekal rembia Imam Mahsus roba ngak ria seumpamana laki bani ngak ria oneng kapi Allah Subhanahu wa taala maten tahun berempah tepat tanggal ria tepat jam ria tepat menit ria aben tanang nel kunung aben tanang kampa aben tanang yaksakan aben tanang berempat kelema onengen pon bi Allah Subhanahu wa taala kapi onengen kula bi sampean kento luar dalam akhlak betak retak lako tengka sifat untung rogi mati pecah mati celaka naudzubillah seumpamana atau masuk neraka itu muka pisarang Allah bahkan ulama nang kitab akidah adabu Allah kata oneng dek kenapa dek bilis sepetang seceleng seatengka nang atas batu sepat seceleng dalam malam sepetang tengkang ni kau onengin bi Allah pada bilis celeng nongkok ke batu etem nang tengah alas tepak lemah Allah oneng kak kaman biris ni ketengkang
Dan kita para bersebatan kaula amun yakin Allah tak mungkin maha putu. Putu tak ngoningin kita. Jadi Allah ngoningin napa sih bakal terjadi laku. Bahkan Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah le oneng dak kebarang samar ban barang selebih samar. Napa sih samar kita kertek nih kan. Ni kebarang samar pon. Kula kertek sampean tak oneng, tak kering ini. Napa kertek kula? Allah oneng dak kertek saya kertek samangken. Ben Allah lebih dak selebih samar oneng napa? Saya kertek kula semenit akik ni temu bi ngira. Mun kula lo oneng kertek napa leki semenit akik. Tapi Allah Subhanahu wa taala oneng leki semenit akik kertek napa? 2 menit akik kertek napa? Ni ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kentok para busut badan kaula amun yakin banyak dalil nang Quran nang hadis. Para busut badan kaula amun yakin nang Quran ya'lamu ma baina aydihim saya baca kala ayat kursi ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum la yahitun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah Subhanahu wa taala oneng dak padang saya ada kula bi sampan saya budi kula bi sampan lekuk du malam tedung berapa jam lekuk du malam atengkak rakaman lekuk du malam apan tanah pan ni Allah Subhanahu wa taala pon. Artinya apa Pak? Mun Allah ngonin dak barang sepekal terjadi cek ter kebater nyok on adu arembak dak kaal. Allah Subhanahu wa taala Allah sing atur kebadan kita. Bani cuma aku lebih sampai melolo. Manusia makhluk sekapin iku oningin bi Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari kiamat. Mangkan karena ke Allah si oneng tore minta ke pangeran. Ya Allah ajunan si oneng. Napa si bekal terjadi laku nyon selamat ya Allah dunia akhirat. Amin. Allahumma nek alim ban hayat cukan odi Allah ni kesenga oding Allah kentok senga cek salah faham Allah odi banyan bi odi ngak ku lebih sampean ni ka mun manusia kentok odi kalaban jantung benyabah kelpuk sekeluar ke dalam Allah pun karena Allah lu atan badan Allah lu anang tanang adak cetak ngak ku lebih sampean la odi pon lemare dak ni kan pon rezeki bahas ingat apa Allah odi ingat apa Allah ilmu na ban semacam tak usah pasceng lancang kenapa kabar dari syariat dari agama Islam kocak Allah ngonengin titik pon oneng kalaban ilmu sengelempotin kalaban ilmu seluas dak setujan perkara kentok ban Allah odi pon odi sejelas benyan bi odi kula bi sampean mun makhluk sapeh embe kula bi sampean odi ke engko ngentok angku jantung Allah enten Allah kula bi sampean nek odi angku nya bapak kelpuk ke budi ke dalam keluar ke dalam sebanu kalaban angin gitu Allah lo putu ngak kadin to Allah odi maha odi pon cukup banyak dalil kajeng nabi ngajarin dak kula bi sampean tika cukan ayat kursi kala Allahu la ilaha illa huwal hayyul Qayyum, tak ada pangeran kecuali Allah Al-Hayyu, saya maha odi, Al-Qayyum, saya maha mandiri, tak putus dak pasti rasaos. Neka para buban pola cukan nang tikira kajeng Nabi banyak bahwa Allah ketok maha odi. Allah maha odi. Artinya Allah tak bisa masukin patih. Mon mate ketok berarti apes makhluk Pak. Mon Allah ki ibadah akhir berarti pada bi makhluk. Allah lo bisa masukin datingin patih ketok. Lo sajan tuah ada sifat tuah ngode di Allah ada sifat laki bini di Allah cek ngocak laki bini kentok sifat makhluk makhluk Allah lo sifat keleban laki lo sifat keleban bini lo sifat keleban lancang panda lo sifat keleban mate sajan tuah auba sajan ropoh sajan rokuh ban semanputan Allah maha kuat dan maha mandiri. Para busat badan kaula amun yakin kanjeng Nabi ngajar zikir dak kula bi sampean ngebala bahwa Allah kentok tak kira mate. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat sebenarnya kentok biasa zikir nikah ibadah tepang masuk pasar Pak. Wa huwa hayyun daim wa huwa hayyun la yamut yuhyi wa yumiit wa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir tambahin wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair. Tak ada pengiran kecuali Allah, tak ada sepada bi Allah, tak ada senyengkotin di Allah. Allah mau odik ban mate, Allah nanti bi odik tak bekal mate pole. Kebesaran Allah setaja kebagusan rezeki, pesta, kesehatan, tekajat, beri kebesaran Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah dak setuju perkara pentok kebasa. Nikah tikir kentok mun baca dak ke pasar, maka sampean beriin kencan sibitong manusia se pasar ni. Sibitong manusia se pasar kentok mun masuk mangkan dak pasar dak toko jual beli, baca tikir kentok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para busat badan kaula amun yakin ni kedua sifat sepalo keyakinan kula bi sampean Allah maha ngoningin Allah maha odi ngoningin tak kira putu
bentak kanyangkah ada kemangmangan dalam ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kula bi sampean mun andi ilmu kadang ki mangmang Pak. Oneng tapi kadang ki mangmang. Allah punten ilmuna pasti ben persis tak kira lopot dari kenyataan. Semera merah ongku. Seekor ingin biru bi Allah juga biru ongku. Nika saya maksud ilmu Allah. Ben Allah odi tak kira mati pole. Ilmu napa ilmu hayat malar manter meskipun seedingan yang agak dinto menuin di akidah sehingga kula bi sampean paki lim alam kubur waktu apa ki mungkar nakir termasuk ada golongan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin pon saya terakhir dan kula nyempatakeun semangken bulan Sya'ban matora bulan Sya'ban Pak Sya'ban kentok termasuk bulan seemul jakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Mas tong sahabat teman mereksani dengan Kanjeng Nabi kan tok banyak pas sunat bulan Sya'ban. Sampai sahabat ada Abu Matar, ya Rasulullah, mali araka tasumi fi Sya'ban aksara min ghairihi au kama qala. Kanjeng Nabi apa nama panjenengan? Mek banyak sekut apa sanang bulan Sya'ban lebih banyak etibang apa sunat nang bulan-bulan selain. Kanjeng Nabi ada Abu, dzaka syahrun karimun yaghfulu anhu katsirun minan nas bana syahraini kairimaini. Aja bulan Muljah sebanyak klopen bi menossa ekepek kalaban 2 Muljah ya dang Sya'ban bulan Muljah bulan Recep ya dang Sya'ban bulan Pajang lemak waktu Isra Mi'raj Recep ni ke bulan Muljah budina Sya'ban bulan Muljah bulan pasah bulan Ramadan tepak turun Al-Quran nuzul Quran la Sya'ban ni ke banyak klopen sangkulo Muljah padahal Muljah Kanjeng Nabi ada Bu banyak kemuljaan dalam bulan Sya'ban kan tok pertama para bosat badan kaula amul jakin bade laporan amal bulan Sya'ban nika Pak. Amal setahun karena amal kula bi sampean nika bade malaikat tukang lapor di Allah nang atas bade kantor amal di atas kento. Allah bani bade atas punten keng kantor amal bade atas laporakin bade laporan harian bade laporan mingguan bade laporan tahunan. Harian kento bila ki lakul malam pajang sepuh pajang asar nika bade malaikat tua noles amal ku lebih sampean jadi sopu pada malaikat siang senokuin ku lebih sampean sampai asar dari asar sampai semangken ni pada malaikat nokuin ku lebih sampean sampai leku sopu malaikat siang ongka waktu asar malaikat malam ongka tepat waktu sopu malaikat siang turun waktu sopu malaikat malam ongka waktu sopu malaikat siang turun napa ongka waktu asar malaikat malam turun waktu asar kanya Nabi ada bu yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wan nahar petantan genten nang bangkap pitang umat 2 malaikat siang malam tan genteh malaikat siang malaikat malam mangkana kula bi sampean sopo ben asar pakon pabajang patepak pak bajang sopo bajang asar lain sedua kadin tok sopo ben asar kana isakseen sareng malaikat nika laporan amal kula bi sampean bari laporan amal mingguan bila hari Senin hari Kamis turadul a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli yawmin isnain wal khamis tabun Kanjeng Nabi laporakin amal kula bi sampean amal menossa ilm saban Senin ban Kamis dadi bade malaikat senokin kula bi sampean dari hari Senin dak Kamis ongka Kamisnya ke atas bade malaikat senokin kula bi sampean dari hari Kamis sampai hari Senin ongka nang hari Senin nika Pak bi Allah Subhanahu wa taala tanya akin lakon apa kula bi sampean dari Senin dak Kamis dari Kamis dak ke Senin mangkanan ang ada sedua sunat apa sah Senin Kamis ana apa pas Senin Kamis kentok bisa nyepor dak tu saselakunan kula bi sampean yang tenan Senin Kamis pun beri laporan amal setahun bila leki malam 15 bulan Sya'ban malam Jumat sebekal datang malam Jumat sebekal datang makanya aku lebih sampai tore nang bulan Sya'ban lebih-lebih malam Jumat sebekal datang ketok cek rabek maksiat laporan amal selama setahun ku lebih sampean amal saya buku na manusia saya ki beda atas ketok beda 2 beda celeng peteng beda setera amal ku lebih sampean selama setahun kadin tok na para tera amat na petang saya laporakin sareng para malaikat na banyak wirid na banyak tikir na banyak sedekah na ban semacam na banyak maksiat bantusan ban enmaina tergantung ku lebih sampean ala kenapa mulai Sya'ban sekaluan sampai Sya'ban semangken mangkan deng bulan Sya'ban pakon tingkatakin wirid tikir ibadah sedekah Quran selawat male amal selama setahun ketok sepora sareng Allah amin Allahumma pon nika laporan amal ban bade selcukan tak kalah penting napa bade laporan bade ketentuan rezeki bulan malam 15 bulan Sya'ban nih
Allah Subhanahu wa taala apareng buku dak malaikat Mikail. Malaikat Mikail ni kasi atu ocean, atu pesse, atu teka hajat, atu kesehatan, atu keselamatan, atu kesenangan, kecemburuan malaikat Mikail. Ni kabi Allah paringen buku tulisan rezeki na makhluk selama setahun. Dari Sa'ban semangkin sampai Sa'ban pole. Ni kabi malaikat Mikail baca dak ke malaikat petong langit malam Sa'banan ni kau. Arti rezeki imam maksus seumpaman dari Sa'ban tahun semangkin sampai tahun pole pesena 3 miliar seumpama Pak. Amin Allahumma. Itu oleh si Allah, oleh pese, oleh berempa selama setahun. Saya sebekal untung, saya sebekal repu, kayak masih bekal bangkrut, kayak masih bekal senang, kayak masih bekal lancar, kayak masih bekal andi musibah, rezeki bagus, rezeki coba. Itu oleh sekapi Allah. Kakana berempah, kelampina berempah, kesehatan berempah. Itu oleh si Allah. Baca akin dak malaikat Mikail, makin dak malaikat petong langit. Mangkan abadi pola dak saya ada. Malam 16 bulan Syaban kula bisa panci maksiat semalam Pak. Kentok ketentuan rezeki kula bisa sampan selama setahun. Tor ibadah, jika aja semalam malam Syabanan saos awirit atikir pejang sunat, maca Quran dan semacam pola cemper rezeki selama setahun. Amin Allahumma. Pon, setak kala penting, bentak kala ikatakuin apa? Beri laporan kematian boleh. Saya mati dalam setahun kento beriin buku sarang Allah dak malaikat maut. Ya malaikat maut makhluk si bekal mati selama setahun dia. Sampai sapi mati leku di malam itu les Pak. Sampai embek, sampai mano, sampai bilis itu les. Mangkan bi malaikat maut ieu makin leki nang malam 19 bulan Sa'ban. Teng ler kunong berempaan selancang umur naudzubillah. Pakai iman si panda umur sekali sehari, sekali 2 hari, sekali sebulan mati, kali 2 bulan mati, kali 3 bulan, kali 4 bulan. Selama setahun sampai Sa'banan pola ni kayak catat. Mangkan kanjeng Nabi ada banyak malaikat yang belum Sa'banan ni kecongoco dak manusia. Anapa? Manusia nang baba kadang alaki abine nang senengan tanpa sadarnya menalai rasanen almarhum yatas lang ngelai kocak bi merkat maut al fulan bin fulan si amantan setia dia tepak nang seneng bi laki binen kurang sebulan sama mati. A'udzubillah malar mantar ki pada lancang umur. Amin Allahumma. Dabuna kanjeng Nabi kadang malaikat congoco dak manusia nang bulan Sa'ban abangun Roma kilo ma rela mati ka keada kerasanan almarhum nang atas langit. Kadang orang naman wayagrisul agras dabun kanjeng Nabi kadang naman kaapungkan tanpa sadar kaapungkan setaman tak kita abu wala mati ka ada lay kerasanan almarhum wa roh senalman jong bebero ada kurang 3 bulan lah si polong bingko ko. Naudzubillah malar mantar kula bi sapan ki lancang umur. Amin Allahumma. Mangkana para busat badan kaul amun jakin kula bi sampean mangken malam Sa'banan pakon maca Yasin 3 kali Yasin para busat badan kaul amun jakin mangkan kula bi sampean Yasin pertama niat nyoon lancang umur dalam jalan ibadah ada ke Allah. Merdua niat nyoon nolak bala dari Allah Subhanahu wa taala, bala dunya, bala akhirat, bala nak poto, bala musibah ban ujian. Yasin semerdua, Yasin semertelok niat lo ngampuakin manusia, niat tawakal cuma ada ke Allah, ban niat mantar seta husnul khatimah. Amin Allahumma. Pon mangkan kula masal mon bisa entar kerlangker jit masjid malam Sa'banan mon tak bisa entar kerlangker masjid maca tibi ilm compok aniat keleban niat sekeseput niat nyoon lancang umur Yasin sepertama niat nyoon nolak bala selamat dari bala ban ujian Yasin semerdua niat nomor 3 niat tadi orang tawakal di Allah sete ilm kebanan husnul khatimah cientengakin Yasin Pak. Yasin kento situng surat sepele sareng Allah Subhanahu wa taala termasuk surat-surat mulja. Mangkan ciane ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah posepo kula bi sampean mantan Yasin, tahlil Yasin, selamat Roma Yasin, selamat ke Malaysia Yasin, selamat entar ke Mekah Yasin, selamat anak Yasin. Me Yasin kapi apa? Bahasa pusat badan kaula amujah kanjeng Nabi adabu inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Barang ni kepada aten kapi manusia andi ate, embe andi ate, mano andi ate, hewan andi ate, bahkan kapungkan beda aten di dalam ban aten Quran kento ya Yasin. Para kanjeng Nabi adabu man qara'aha marratan kana kaman yaqra'ul Qur'an ashran. Siapa orang yang sembaca Yasin sekalian pada bi maca Quran hatam 10 kali. Tahun yang kabar sampean Yasin sekalian ketok kencir pada bi hatam Quran 10 kali. Mangkan sampean maca Yasin sekalian di almarhum.
sekalian kento percetak nika pada bi hatam Quran 10 kali kirim di almarhum mempas 100 orang pada bi sejuta Quran hatam Quran kirim di almarhum kan Yasin nika Yasin para bumang kan bi kanya nabi ada bakin pole persukakin kula bi sampan Yasin ki lakul malam mari sopo mari maghrib kajeng nabi ada bu man qara Yasin hina yusbih utiya yusra yaumi wa man qara'aha fi sadri lailati utiya yusra lailati. Siapa orang yang membaca Quran ki ipu maka bi Allah saareh urusan ni kay paggampang. Siapa orang yang membaca Yasin malam maghrib maka semalam kita ipagampang urusan ko labi sampean. Tapi kalau ban syarat istiqomah mungkin macam seminggu pakunatal-talan. Kamun penari ko labi sampean andi wiritan Yasin siang malam insyaallah ikagampang urusan ko labi sampean. Amin Allahumma. Pon mangkana maca Yasin sekalian pada bihatam Quran 10. Mun sampean maca 10 sekalian, maghrib sekalian, sehari semalam pada bihatam Quran 20 ka. Kaya bente Yasin du kali sampean pada bihatam Quran 20 kali. Mun benar baca ngakento, ambek cempera. Ambek sukses ambek selamat malar mantar ekolea sarengkan kaula ban panjenengan sateja. Amin Allahumma. Para tretan sant badan kaula amun yakin dan nikacukan ana pami Yasin sepele bi ulama malam sakbenan pak hubungan kalaban umur hubungan kalaban rezeki hubungan kalaban pasten Allah ya atas langit untuk kecemperan ku lebih sampean selama setahun Yasin telo berarti sampean maca Yasin sakbenan gak dinto mon telo kali pada bi hatam Quran telo polo ka mon telo polo kali hatam Quran lo ibri mustajab adam sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga malam sakbenan entar pon bahkan selo oneng maos po-sepo ngedingaki pak kan Yasin ketok kanjeng Nabi ada bu inna fil Quran la surah taghfiru liqari'iha tasfa'u liqari'iha wa yughfaru limustami'iha dabun kanjeng Nabi nang Quran beda surat nyaman Yasin orang semaca dadi pertolongan lagi semaca Yasin ini ke pertolongan dadi syafaat ajuangakin Yasin ketok sampean teronangan nang tepai tanyakin malaikat mungkar nakir istiqomah maca ya Yasin si adolong sampean nang kuburan Yasin si bakal nonton sampean pakai hari kiamat Yasin si bakal nunjukin sampean di alam surga tasfa'u liqari'iha dabung kanjeng Nabi nolongin de orang sama Yasin ban orang sing ngedingakin sapora sareng Allah dan kecukan kudu bisa sampean sakbenan leki setaon yang maca Yasin entar pak edingaki orang maca Yasin nginakin Yasin keto isapora tusana sampean mula dadi orang isapora insyaallah kecemperan sebekal epangkiah kula bi sampean amin Allahumma. Pon terakhir para pusat badan kaula amun yakin nang Sa'ban kentok toron perintah selawat dari Allah Subhanahu wa taala mangkana Sa'ban kentok ekocak bulan kajeng Nabi Muhammad recep bulan Allah setaja bulan anding Allah pak king recep ni kayak yako Allah anapa polan banyak rahmat sepetoron sareng Allah lebih banyak dalam bulan recep tembang bulan selain pada Baitullah bangunan Allah Ka'bah pas setaja bangunan anding Allah lillahi ma fis samawati ma fil langit ban bumi anding Allah kabeh tapi anapa mesih kocak bangun Allah Ka'bah melolo kentok kamuljan untuk Ka'bah sampai yako bangunan Allah masjid bangunan Allah anapa mepah masjid on lebih mulja tepang bangunan selain dan kecukan setaja bulan anding Allah tapi recep dengan mulja yako bulan Allah kajeng Nabi ada bu Sa'ban tang bulan anapa bulan Sa'ban me yako kajeng Nabi walam Sa'ban toron perintah maca salawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad ni ketoron bulan Sa'ban mangkana ulama banyak nganjurakin ku lebih sampean banyak maca selawat bulan Sa'ban kento wa Ramadan syahrul ummati Ramadan bulan tang umat anapa nang bulan Ramadan banyak umat Muhammad semerdikaakin di apoi neraka kilok mati le cap swarga bi Allah kilok mati lebat berokan si atrawi si apasa si adarusan si ambu di maksiat bulan Ramadan cap swarga sareng Allah bahkan pen malam Allah keadaan tok ngecap swarga sejuta orang setiap kenangan pak ini kayak matura lain Ejaba lain Malaysia lain Amerika pen malam sejuta orang malam terlasan 30 juta orang berarti sama sebulan tiap tempat kentok beda sekitar berapa sebitak juta orang icap swarga sareng Allah lebat berokan bulan Ramadan malar mantar tepada dan kaulaban panjenengan seteja amin Allahumma. Pon toreh pabanyak maca Yasin yang bulan Sa'ban hubungan kalaban rezeki hubungan kalaban umur hubungan kalaban kecemperan kesuksesan ku lebih sampan selama setahun ban sempatakin maca selawat
banyak selawat napa saos namun kula abdi sitong selawat bi ulama saya anjurakeun baca tepak pu sepuh sebelum matahari selawat napa kento selawat al-fatih selawat al-fatih kento anding Sayyidi Bakar bin Ali Wafa sitong reng wali saya goca Sayyidi Bakri kento nak poton Abu Bakar sahabat Nabi andi turunan wali Sayyidi Bakri kento nega Ali Wafa kento nega andi selawat al-fatih namong para bu Imam Yusuf ibn Ismail An-Nabhani stung kitab ada buakin selawat fatih kento anding Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ni kampon ni selawat al-fatihnya man tebun para ulama orang yang selawat kento sekalian kencir pada macam selawat 10.000 sekalian selawat kento pada macam selawat biasa 10.000 bahkan lipstong kita benih 10.000 kencir macam selawat kento sebitak ebu sekalian selawat al-fatih kento oleh kencir sebitak ebu pada macam selawat biasa sebitak ebu bi ulama yang jurakin banyak ng bulan Sa'ban kento sebelum matahari ada sepuh ngalak bitongan kencil sampean imma situng imma telok imma lema imma peto imma sanga seterusnya ngalak bitongan kencil nika orang yang seistiqomah meskipun lo benar pasekut nang bulan Sa'ban kento mau selawat ka dinto maka bi Allah Subhanahu wa taala setuju urusan senat penat kento paringin jalan keluar pagampang sareng Allah Subhanahu wa taala malar mantar tepada dan kaula ban panjenengan setuju amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepora mungkin cuma kadin tok sebisa terakin saat malam mangkin atas setiap selalu pot kurang langkipon nyon sepora akhiran sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin